kwezi wa Komor mjunro hunden na bonze wa Komor wa masiwamane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Narjuao ya ukaya zentu zinu ngarirongo wao hena dakika hena wakati inukusudi ukaya hena wakati vajanrongo harumayensi ye regime wujiri wa batsiparwa mbambanrongo itsonde zajiri harumayensi yonde manekao ngaribadilio unkade ya ukaya owade wahaja usangu na wanraba hangu azambao ya ukarinato shimia nrongo nzima wakati kauli nkafalajira harumayensi rowalo hundani rowalo bonzengo azambao yabo lazima watu rije wakati reshelezizo warengede ulato otaji kaurwa miokaya wa demisione leo sha minsunji ya harumawo mvauo ukesa tsamba ukaya wa demisione ngebido wandu waje warizingarile daula hamuda tizamba bumtsana tina uzirejei sheshane hatsi banwindi shane hatsi banwe masu ya leo ukao wanrashanga ya ukaba kaushinda bobira mifumo milimiraru ngenerongoa aba sahe na usiku nga mrongo kado mbili usiku wa mrongo kado nzima yuanza rijuo kaya baadhi ya wandu warengede ulato taji karina uwa banafasi wa prefito wa deunu warengede ula hatu wa itondo wa ibasuwe halafu batike mbandongo ijo paro ambaru mayensi itondo uwade sijao barjambe za ho wade rabenizo mfanyao harumayensi au kai Facebook FM karijazingara funvu zima harumede ula hatu kwezi watukufu shepili shaba sayinu shinu mahsusu ndo wanroahera saima neta majori ya hatu Tanzania shelezize Fakhridini Mahamudu Mradabi daena darumi ikawo wakatila nandhanahibu waundo wandu warengazi anzima heni mbaba hanu nakaya wantahe ili wanifakomba banu liyo wendende wanivuriza harumaze la kavu wafanyezo mnyeze mgwa wakusudia usikuale wa inuti kusudi neshelezize Fakhridini Mahamudu Mradabi dhamana wa herasai majenero ya henzi mwambio kaya yeransema ya haho ngawe mshashi haku rahani yeransema ya haho loniyo vanu hojaridaze vanu tsuke daula rimbaniyo hauru bayo fanyezo anzao vanu ni madhamana heransema rimdungani rangweza zako hata hwetswani ngari mjuwaoni rangomba abantu mlalao rangomba abantu mweshio ranguze tsabu hao ranguze pasio mlengao ngari mwangalia woni zenongoza hanyu indemana rakahumtundani rijeri mwabenuka enamna mri kontroleyo zengayo za hato malari lalao mripulo wandu weritunda enamna rikazoze ngayo yonde enamna rimtunda woni enamna mkazoze ngayo rimtunda wono vanu mlalao rimtunda woni zembe hamloni zo nemira hamloniyo bwana Fakhridini Mahamudu Mradabi na wene ekipu yaho na darumi wewe washimali anzarwambe ukaya wewe Fakhridini Mahamudu Mradabi sindoka ngofanyo kriminalita rumayensi ngowo wanu nofanya miraha we piejo wanahe Komori wulawe hifa shanga nzojo kanga wenangama plisi 300 million za mamwe ikawo ngizodene wawe juu mapesa yayo uondo ushashi wa detourne ye mamwe wakati wakadirekteri mamwe abora nzodwenda nro Fakhridini Mahamudu Mradabi vatsinaudi waza mapesa ya arme wakati waka arme wakauja utoolwa utilwa rume rejimu zaidi ya 300 milioni tena waziranganya haruma ye arme Abranza ruhambi yokaya kuja santima 1 miliard rangu mamwe
ujaharumo chef de arme wa kanuo bwana koloneli ujuokaya enamna wanzao risisengamani enamna uritundao zengayo enamna rahuleta satelera yolala wapa waanu waje wadu angalia zengayo wanu watunga rutundao enamno juso zengayo wene ekipu ya hao ranzari wambio kaya haringo buwo indushambao renseignement d'écoute yabona rabeyo service d'écoute ye renseignement d'écoute yo ishwendi libwa komoro unumpango wa communication kawo ye dhamana he renseignement wesawo itwalilia ikawo ye fournisse zonongozinu wanude madhamana wa Abu Dhabi ikawo wanude mapatro he nationalité bangada ye ekipu ya renseignement wa paro Abu Dhabi ngasinaruma mezi mishashiranu ikawo woyimwana wafundi swadiki mtsumvumbwe isimu ikawo imongo nimo wakanera saima ya gendarmerie hesa hapulilia hakwenda aruma formation ya prefite ya vumwe ya mshishia ye dhamana woyimwana nyasi akausomaru mazenti za Abu Dhabi wa Shihaha mjini ikawo uwede ya rengaye badala hoyimwana wafundi swadiki ikawo woinde ya mshishia ye ransema ya hahe gufanyu hazi direkte yena Fakhreddin Mahmud Radabi nelebe ya la Darumi na mfuahai ikawe mwananyasi woyi deulio contact swafi yena Abu Dhabi homva waheze e nationalite ze pasporo ne ransema genero baina ya heran saima nezeti za shiarabu yabunga ranzoro hambio ka Fakhreddin Mahmud Radabi ne ransema ngari mtundawoni nro ukabanu sema si huwa tusikarilala jumwara ishershe na utunda namna mritundao iyo namna mtundawoni bwana Fakhreddin Mahmud Radabi ujango buo jumba ikawo le jumba ulonilo mlifanyao hazi kama mashallahu tilaya bosi kwa juzi likontunywa hazi kaulinde le jumba la chef d'état major Sufi Jihadi lilio harmazenzi ya zapam mrwabira wa rumale jumba la yidi nadhamu nele jumba la Shatur Muhammad Badawi na Dr. Hamid Karhila haubir le haruma ila pitali ya ada le jumba hilo ngilo haruma shekombe Shahia Swafi le jumba hilo la chef d'état major kauli kawahani ma militaire wefanyo manivre yabo na ubaharangi le jumba hilo abahali hafili hangalifanywa hazi ilo jumba ikaunga li receiver criminalité ya communication ya mbao hari renseignement d'écoute ikawo ngalijoko kazwa service d'écoute ikawo abondo mbaba hanu Abu Dhabi ya hisa ya fournisseze mali tini mobilizi wa Fakhreddin Mahmud Radabi le jumba hilo lo jumba la chef d'état major abondo mbaba hanu ya renseignement ya communication ibe kwao yabo wesawa selectionne wa majournaliste wa huu waondo wandukawo wajo kwenda wabeho harumale jumba hilo wadopoze ze siti hama Facebook FM hama Ortega Live hama habari za Komori hama Komori Info owandu wao we ama RTMC owandu wao ngondo wabeho yabo wadopoze henna nongoze sitizo wajo fanya ne majournal we reponde ikawo harumale jumba la chef d'état major Sufi Jihad ikawo la ajiri wa mwezi zihuima jana maili na mengo mitano ikawa nyumba yue demare hazi ngefanywa uhazi buharibanu le jumba ino ganzo libeze litsamilwa ikawa wajoko litsamia do wanrahe ransaima wa shughuli hanao ne communication ikawa dho manahalo ngabajo kwanza wabeho juji iho ikawa juji uo ngufanywa zo affaires étrangères do endea no mwa directori aruma le jumba hilo namna yo amer de city bana baliz interneti ya ukontre ze radio zo kwanza zire meyezi au kanga bompango ujoko hanza ufanyihebo haribanu ekema wakala makorumpanu wehansiwa ngabo mpango anzofanywa abantu halafu le jumba hilo kawe dhamana Fakhreddin Mahmud Radabi tini mobilizi yaho wafame wa Abu Dhabi do wafuriseze mali hizo wende wakene communication ya hera salima ya buranza rwambio ka Fakhreddin Mahmud Radabi ngarudunga wo ana kwa ana
le jumba la chef d'état major ikao baada la Obama Marekani le jumba la chef d'état major ikao maudu rerenge daula hatu rirenge daula ya uhaki le jumba lesu fe jihadi ilo lijo kaprizo la ho wafahaya sikarno mtani lwe moroni le jumba la chef d'état major isufi jihadi kawo ngwajiriso sini mobilizi wa Abu Dhabi ndo wali bauze mali hizo le jumba ilo li tsamidwa ngali jumtsamidwa li continue hamama shughuli le jumba ilo amangali lozi wao ritendeti wono juzi zana za disotilwa ze materieli ngabujukazo piloni wo haribanu hariwa undo wajoko kamera sema general ne communication general ya serikali emi jaje bado wanwa hera saima wenda Abu Dhabi walofanya misomo yemfome ma Abu Dhabi hamba ukaya problemu ire mao ye daula Komori ntoshindo kompanye izo matanziani kamtushinda communication ze rezo wambani ze radio wambani ani ye maopoza wa domine ze rezo wa domine communication kamtina communication abondo mbaba no relation ya henyo ba chef d'état major sufi jihad ilo iho kule za jupanu ikawela wabo mesengo tsonjatije le jumba hilo lisa lipangwa yabo ngabondogwe hanti wa yezana ikawo ngejoko dohamba hari renseignement d'écoute service d'écoute ilo jumba maksus na commission maksus yendo ya hantwa yabo Fakhreddin Mahmoud Mradabi do ya gere zerogo hizo kwa hantwa directeur general ili na majournalisti wa huika wesa wanziwa waundo wandu wendao wano denose ezitendwe kaunga jokwenda za donjanziani no mpulwa hitwa wandu wajoko do pulwe zitwa no wandu wajoko do tulamo prison no wandu wajoko do fungwe bure o wandu wa majournalisti mwendo watulwa yabo wado communique haukaya wanzo wakena communication ijoka foro yabunga bonzia za internet za Facebook zijodo menasewa na udiranjewa yabunga nzori wambio ka Fakhreddin Mahmoud Mradabi zendogo wazi Tanziani nyino wafome wa Abu Dhabi risari zijua nele jumba la chef d'état major kao mwezi ngaljoko dolibi wazihima jana maili na mengo mitano hena mwezi le jumba hilo lisali demare hazi o wandu wao ngwajoko henda walitamie tihule bana yabana nzori wambio kanga rubunga wo ana kwa ana ni wandu wa hera sema genero ya handani yabili Fakhreddin Mahmoud Mradabi dawena belo mfanya mpango huo ngebidiyo mrenuvele nationalite mwitowo mihononi ya hewazira heza barizandani wodo mkataba watilwa mhono Abu Dhabi harumaze ntsunsamu za rala nabo huja ikawo osikitifu rilonuo dokaya wa mkataba mwausi nyanyina Abu Dhabi usiku wa juzi ili mwende mwatowe waziri za barizandani kiki habu mtoshindo mkontrole mwende mwa mtowe yesinyeturi ya hahe harumaze nzia za huswe nationalite uraia wa Komori dukaye nzia mwedunga iyo kejabira haruma baraza la mawakala yabo kejabidi mwende mwati mhono mtowe waziri za barizandani mumtowe sinyeturi na yekatuziju wa maskini mwende mwainike omhono ni mwa Fakhreddin Mahmoud Mradabi na belu do wado jere uraia wa Komori baka mtushindo kontrole kiki homa nulo na belu na kiki yabo umani wamru na mru kamnojo violeze sharia mshinzi pia na nyimfungu sambi yabo yabo nganzo ujuwe Fakhreddin Mahmoud Mradabi wena belu ujuo kaya esinyetwiri maisinya Abu Dhabi ikawo ngambo hawo kiki esinyetwiri ya hahe ya horanja wa Komoro baka mtuelewana kamtushindo mkontrole yabo nganzo ujuwe kwa Fakhreddin Mahmoud Mradabi wena belu nganzo mjokaya vanu karjalala rasiuha ngari mtundao ne mafiti myafanyao haukamdungu tumo mdungu rabe daula yinu zemisho zanyu pia ngari mtundao ntwanza lete zanzani wacheleze Fakhreddin Mahmoud Mradabi ya ukaya vanera sema we kutwijua hata vanu journalisti yena rasemara na militeri vanu raseme numru soma inumru enda bonze nda somo shabandra saimati ndo kamruye mhodari wa fitina bahi banga bandu yao ko wahodari wa ransaima ne ransema ya hao bwana Fakhri yo ransaime ka ukechuo na hata
haukera sema yaho yo ya WhatsApp na hiyo rasema ya WhatsApp yo kati mura tujoshindera sema aho bwana Fakri dokera sema yaho direct were wazinwa ruma WhatsApp bahemru ya hwere bawomwere wekula wangale telefoni yaho ekahwera message ruma WhatsApp yo tira saima yo hata mwana mtiti wa materneli ngutsoju WhatsApp ye portable hata WhatsApp here waze message za haruma WhatsApp yabunga rujua ukaya eransema yaho yo ya cream yo ya tumu ngamjuo kafa kridin mahmudradab kujajo paronome wa waziri wa hemali haunome wa waziri wa hedifai ukubali kujajo kubali haukera sema yinu ngo hamwe daula ngabo bije kawo wandu wenje kwa shimuli kontrole ngo raboze madeze daula wetu maboshoni yode manwa ikawera nsema yinu kutsanza wipulili yenga wetayaruru milo pwezitwa na wetayaruru milo Ukraine hena nrabo no batso wananyuho wa Komoro hawe akaya kutsanzo lawe ya wera nsema huisomanda viransaima bana Fakri din mamdumrada ngo wewe mhodari wa kuplo yodio wasomea namna yomote urote mwanadamu namna yomote uwe mru yafe namna yomote ukreye kudeta ya ukaya mrufulana kwanza fanya kudeta umlatize meshari haukaya usomonrongo ya kriminalite yone mbandongo wesoma na wizi abunga ruju wao bwana Fakri din mamdumrada emana nu deta yombabi hambabi mana we mnepida mwana bo Fakri dabuka ujirende krimu ujirende asase ujirende Yahudi ya ukentinwe na mrulwa hafu wende aktori wahazo yentinwe na mrufungwa wende aktori wahazo yentinwe na mrufu bodahoni wende aktori yahazo yemiraha ya pangwa da wena kiki nyinde ma aktori wahazo leo jango mano wena kiki urudingwa nzo tefitina umbohe signature we garde wena belu ya horanga wa Komor udweda Abu we belaze valizi wenda wezawe ewe wena belu ndo yako control na ruhambia ukafakri din mahmudradam banera sema yaho yo ya materneli ngarula yao su devieti jo shindara sema wewe ye kandera sema ya WhatsApp na imo yo ti jo shinda ntuju wenu mwendo mwetsami wa chef d'état majori mwende mwarenga wanwa communication ma journalisti waje abo wadono ze criminalité ndo kwanza mzitenziani na nyika mna wahyo kaba mdemisione kabati opoza kabati wandu wa urenge daula shati mwambani mtsanokaya msamdemisione daula ketina wandu daula nganzo wandu waje warenge daula yabunga ruhambia woka Fakri yeransema yaho tinti amti kwanza nambe ngamtimizi bwana Fakri hupuwa wandu juzi waje wantahe wanalalie tini momvuli wahe mwana nyasi darumi tena na mfahaya nawe halafu dawe na mfahaya na darumi ngamjitoka ngammanao ngamvura nao na hiyo rasema ya nrabo yonrongo ya nrabo shaze rasema za hatungazirika ukaya uo mpango wa nrabo kamtsumana amanzo mjitoka ngammanao yeo mani wa mfahaya na Fakri na darununu wanisele do sukuila na kautsahwe handani na denoso ka Fakri hapa darumi ya jani mwe wapanga wangu hampango waona mbari waware mukare ya nabi ya mfahaya wo cream wende amba ukaya shetwa shahangwa jo shipua shakaja jo tsaharadio wotile ya jonika rusursu hakwa watu jwanzanzihe na bo mana mwitsandra madami wodo mani wa hobo Fakri wena darumi na mfaha shaka mtu mana abungari juwao mtibabeso wa Komoro aburanza ruhambiye Fakri din mamdundada ya ukayera sema yaho ya materneli ya haho ngamujua rangubo tasata leo sukuwajuzi hufanye foronku kange bibadale na zofanye masu ya leo ya gamatiwa sikahashiri sikahulida upuo wandu wapulwa ma militeri wapulwa wandu masivili waje watunde wapulwa maranya jau haukaya banenda mna wishilia weze telefoni za hatu yode namna rishila weza hobo Fakri na una mfaha na darumi yemba biyona ngamanzo mjuwe uka ngamjitoka nganyina rasanya mazapeu
shaba tunga sina rasema za pewa nani yonga rjuwao udongo tarajamlo nyinyi udongo mtaramlo eshi arabu mwenda Abu Dhabi mwenda mwerengaze mali mwetu gaze nrabo de mwana mhahaya ikawe mwana mhahaya uo hasomo arma zensi za sharabu kajati lo arumwe kor shamu mrenge bonovol baade mwana fundiswa likaroha hambali ya jamni kaniye yabo uwende umfanyilo ni zehazi no mtarajamlo nze letere za sharabu no mkataba wa Abu Dhabi uwende ufanywe formili yahe nationalite namna ya utoo wa waziri harumwe signature mtebelu na fakri mzima wende ya dorenge nationalite no mkataba nyumani mwanzo mutie de mwana mhaha uo kao uo chef de armée mjaka mjamti armée statut ya armée shamja mumbenga armée ransaima gufanyo hazo bonovoli bamanzumjo kabansi kartula la rasi uha namna mritundao ni wanrahe ransaima namna mritundao ni wanrahe ze hifadhi namna mritundao ni wanrahe mahakama ngasi mradhion ka ngasi na ransaima foro rimtundao ni ana kwa ana rahanani namna mritundao wanradongo shenga ya ukaya ze telefoni ngazi shili wao zonrabo wanrahe ransaima ngari mwabiyaoni kwa atu ishila telefoni zonrabo ngamlase devi zonrabo embo afanyao duko wanrahe sema wanu namna rarengaze elema ukaba ni watunga rinkwao elema foro bonze wataalamu wabonze warinikao ze resursu zinu kwa atine kapasite ya ushinda weshile telefoni shangwa wona shombo ikawo shombo shinu shila warusi shombo yisho moskondo wajanisho shijashikazi warumera sema vwa juu gwajo ushinda wa metrizo kaya na Abdu Hasani ombabano aliyo nge badamaji nge kartie fulani nge nsujini nge haruma zoni fulani haunge haruma ye kartie ya nsujini bano shakwa na ushinda wajue deta yukangenda honi fulani haunge banu fulani hau nge plasi fulani akanti zonrabo kwa tine marifani gwajo ushinda wajue heze piloni za Comor Telecom na Telma zesinyi zao ekamro apara gwajo ushinda wajue kemro ya rongo la fumbuni embro ya rongo la mbeni embro ya rongo la janraja shakwa tuishiaji izonrabo zeransema za hatu ranguju zunra leo ritundo ransema Comor kwa tine kapasite ya huishidia leji la hemaranya mrati jonja uhara angaba wando amba Abdallah change telefoni tishanje shabale mana nakaushanje rihadali ho kakoli ngwarishili yawe maji rundu ilaba tuizilandrabo wajoshila wajokami nsujini wajoshila wajokami moroni harumazoni fulani wajoshila wajokami tsaweni wajoshila wajokanga miherumbili ya mahame shakwana ushinda weshiyeleji ne nyumba nlio awe kartier liwe zonrabo ba twil yabugara nzori juwe ukabwa na Fakhruddin Mahmud Radabi zeransema za hatu garjo abunga sina nziro zeransema za hanyu karina uzitowa raha haipindi ili riele okaya kamna ujuorenge deula tu taji ndofanya ze couple mwevaswema siwa na kufunga rubure na uarubure embaransema ya hanyu ransema ya CPE ya materneli vaju hanyu yonsoka za jumela mamshana ngamjuwe zipangi wao ngamjuwe zifikiri wao ukaba tungasina rasema foro zilobonze owajeni wa mnikaoni no wa Komori watala madaraja za jua mnikonera nsa imane ideolojia nyumeni badi zoni zoba watsongori nikawe rambia banata rakadani ra gendarmerie mo pia tabet salama zerasema genero zonga simizo shabane mananatsu no zambendri titsuwaye kaya journalism ngamika ya kiranya shaban engende kaya ki journalism hawallahi fakri ujwami nukaira sema ya hanyu ngiyo mshana eresema ndo kaba janvio na makontrolo wa sobonsi ana mradio mwende shindini mwende mwangale kangabo mnajapawo jojo yotira salima yuata mrukoko uno shindini hatojo shindafanya hazi ya mfahaya na fakri na darumi yawe mrulo ne kompetansi ya marifa daraja za juu
yabodo imoto mhahaya chef de armée ya jalewe ya renge place ya mwana afundishwa diki ya jamwe hansi yabo udongo tarajamu no wanzishaze ze barua za shiarabu za Abu Dhabi ne mikataba ya Abu Dhabi ne mikataba yahe enyumba chef de tabajor yanza wetsabiloze nsuzinu ikawo mwezi zui majanemeli ngo mitano ikawa mangelozi wao ze nsuzinu wajoko hantu ama journalisti yabo hari wa kontrole ze media hari wa dojibu we reponde ze media babu dhabambo kesha mshindani ritundo rasaimai ho Komori mshindwa communication yode mana mtoshiro fanya bandongo ye daula wawede wajiro nyumba hiyo yao abana mzoro mwambie ukafakiri erasema yaho ngiyo yambo ani swafi amjoshida ni mwazi ze shati na vumba ze isimu zaidi ya wandu wararu wansujinu nrawane na moto mzima mhahaya na chef de arme moto wa arme ulokandani yao na PGN mfanyo hazini na procureur dene mnazera sema mfanyaho yaho wandu mjoko watsaha ne mipango mwanzo mifanye na wandu mwanzo mwazingare ne miraha ye people eketso kejuha izo pia ngasinazera saima na banora sema hoyo mfubi vanu o wakatira ka watangazaji rekaho na madhamana wa arme werisoma era saima shinwindi era sema mbu ifanyaje ransaima mathalani bofakiri limi hwambiye wele wendro nusome mbabivan leo mathalani ngamtsahu Abdala ya Abdala woi ganza urangu mru ajosole asubuhi umnike aparai foto aborangu saa 8 ganza urenge foto ze nyumba ye nyumba liyo urenge miwango urengate marunku urenge kartier udorenga mapicha abo ikasorenga mapicha ngebidowa jirimna nyumba ufungo banu Abdala lalao eka emna nyumba wo hajiriwa abunge bidoye mruwo wahera nsema uwo yani kwa para foto yaonesa Abdala ya rohao ya mrenge foto yelera ya njiyao ya renge foto o wandu wadungo na uhonja yabo uwarenge foto yeransaima ibaliwa ya mafoto yero yeransaima fakiriwele wafanye za analizi yabonge bidora ngubota siyao emruwola ya udunge pazapa yengu voki civili uwe ukaranya simple yabunge bido mlunge pazapa rango wakati yenda hazini rango wakati yendo honze rango wakati yendo msirini rango wakati ya jabo plasinaro ekarata rangu zengayo uziwazata journée ya kamili ngebido juwe saya juha nesa ya lala vanu sarjo kazenga uzatunga ziutundwao rangu wo mrando rangu wo mkonsemo plasi rangu wo misirini rangu wo mlo rangu darume mashuhuli hata mraja lale wo mjuho pia ngaritundwao no wandu wao kwa vatenu wojuo kasusu masusu wojuo kamalaba wojuo kawana titi yojuo kaya arme kawo yojito ka harenge konje yojuo ka polisi jabu ya kwabo yojuo ka mapolisi nkando hata yojuo warenge manotable hawandu wazaze ili wado wanikera saima yabdala birinzi andazi ye hava yendri ye hakaza kofa indri ezen kabwa ya bambendri zendongozo pia bofakri kabula ya urengaye hazi ya journalism yori somo ayo ya rasema general yabohoka ya mjemni zingare yabutsuka mitsina ujoka kamna uzingara ngamjuo ukabu ngamnitundao elera mjoko zingara abo mafoto zengayo aborangota sata elera njoko lala ombabana juha sisanga mwelewa yiyo kujabira likoli bofaka abombe seya birambabi mfahaya wede yabira ujuora saima mbabi shanda wena darumi mbamle bahindu shara saima kamtsu maîtrise vanu henna journalist wendo yasome hazi ya kijournalism ngebidwa ke mwanzani ya juge yake mwanzani wa police yake mwanzani wa gendarme yake mwanzani wa artisti yake mwanzani wa military yake mwanzani ya owandu pia ngebidio ya jirende daba journalist yede moziloni journalist kadota makosti mnobala sakame nobala maleti journalist nganzwa jirende sanfu haukaya emrumhodari waransema rumule mengu wo journalist ukawo de wanzwa pishe mara ya heno siku ajo kwa manongo ngebidio emarahia wamnike
emabehewa na yafumbanu pia ngebido mnikezera saima iyo bofakri journalisti wa kweli timba journalisti yenda rasaima inji hanawe yode mano kaera semolo niyo yonguri renga na majournalisti yonguri renga na masusu kamu wanzo rasaima mrirenga na malaba wawandu masanyifu lumrwari ngora sema nao shaleo era semojo kwepu wa mrwate baji ngwa wote weni ofehemu woni jwa mimi wone baji mimi mruwahera saima mrwara sema wata mrukamjua wata yubalambu dado simishia enda Nairobi enda Dubai enda Dar es Salaam enda bushini yao ngojona mrumba ya hayamvi ngumi waruma pubeli na balola ngena rasema genero izo pia mrusoma vansita jinga asiti malaba emnati woyi tijoshinda haruma tsunraru nifanyeze detai nimjimlise nambe umpangolo ne raisi ne rasema ne arme ne mahakama no wanrwa siasa wapangao waje wafanye erelabo rendao ezo warinikaomba timpakarima mieni haukayo mongoni mwezi hazi za kijurnalisti diyo utende ya somera sema generali ngea jarenge mikro do créer relation foro ilia jongra wanru alumni kazera salma ya wafakri din mahmud radab karad era sema ya haho yo maternelle njenu some mkaono haya nzonu some chatide namna yofanya wona amtoni kama thala ni juzi tipamrene nde atunde e telefoni ya haho juzi wakahunta fakri o wanruwa wapara waje wantahe bahize telefoni za hao tijonika yemanda tijonika raporo yaho hize telefoni wapara no wanruwa wapara hata ujo para abo tisanga mine isimu hata ujo para abo tisanga mine mndu elera niyo wiyoze nekende zo wizo yabo ekamni zingare yo makusudi wala mimitsambati na utawa pa malaba pa wajufumowo pa wanuma polisi nkandu pa ransaima za pejeni tina utawabo fakri chamanzo yeleo ka eransema ya haho yomfubi ya maternelle ngamula sedefi vanu fakri din mamdun radani dhamana wa heransaima tijoshinda nusome ransaima tijoshinda rangu wotasi ni habiye haziwefanya usiku no wanru wa wapara usiku nabo mitifanya hazitelma mitifanya hazikomor telecom shema nanso hunika detayindri mimi nti journalist abanga miraia sawane maraia shema nani hamba ozinu lo hambiyo kaya sunika mithali ngonjo amba zonrabo na bahimrwa iransa mambe zonrabo nyumba ya chef d'état major Isufe Jihadi iliyo Juma Hamidu Karihila karibu natije kejademarwa hazi yabo ya furnise mali yitinwa wezana tinde mfamo Abu Dhabi madhumani yahe nyumba hiyo ikawo ariyo hamba rasaima d'écoute service d'écoute ishweka maksusu shautunda ze media zautunda ze Facebook zautunda ze neti namna ya ureponde na namna ya odrange ngabajumja zana yabo enyumba yumtafi jo hata ngejutsa bilobo harivan ngabajo hanso directeur general uhusuye ransaima genero ya service d'écoute hiyo ransaima d'écoute yabo mwezi tuambio kaya ziuma jermino ngo mitsanu enyumba Isufe Jihadi ikawo bandande ya Obama Marekani de Isufe Jihadi Komor evaluera he nyumba hiyo ejokodoli